ऐसे करना है, ऐसे करना है। खोलो ये खोल दो। हाँ बस ऐसे बराबर सीधा रखो। आपने अपना हाथ से बना बराबर ने पहले अपना અહીંથી મંત્ર બોલાશે તમે એક કાન આપવાનું અને એની ફૂલની પાસે અહીંયા પડે એ પ્રમાણ બરાબર અહીંથી વેદક કરી દેખાને કારણે ઘણા માણસો एक ही मिनट मंत्रार्था सफला संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुया स्वस्तिरस्तु पुष्टिरस्तु आरोग्यमस्तु धन धान्य समृद्धि बोल के बताइए साथे सुपुत्र प्राप्ति अस्तु बोलो सुपुत्र प्राप्ति अस्तु सुपुत्र प्राप्ति अस्तु ओम गणानां तां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तां प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां तां निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमगानि गर्भधमात्मजा ठीक है बट्ठा पर माथा पर हाथ मूको एक जन दे मम्मी का आशीर्वाद हाँ ऊपर मूको ओम ओम जो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विषयेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांति एव शांति शांति ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि करासु यद्भद्रं तन्नासु ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु ओम यत्तेषु ओम यत्तेषु सीमे हृदये हितमन्ता प्रजापतो अन्येहं मां तद्वन्दापहं प्रथमधियाम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् સાચા હૃદયના આશીર્વાદ કદી કોઈ નિષ્ફળ જતા નથી અને સચ્ચલન વિચારો કદી પૂરા કરતા મને માથા પર હાથ ધ્યાન કરવો બરાબર એમને સુપુત્ર પ્રાપ્ત થાય એમ ડિલિવરી વ્યવસ્થિત થાય અને વ્યવસ્થિત ડિલિવરી થાય ને क्या नई डब्बी हाँ नई डब्बी આપણે ઘરમાં છે ડબ્બી તો હા फ्रेश फ्रेश નવી જ જોઈએ હા ચાલશે છે પેલી બાજુ બાજુમાં चलो